This video is only for students of SD Kristen Gloria 2. Hi student, how are you today? I hope you are fine and God always bless you and your family. Today we have Miss Alice with us. Come Miss Alice, please join with us. Okay, hi Miss Esther. Hi Miss Alice. Hi student, how are you today? I hope all of you are fine. Today we are going to learn math. Miss Alice, before we start our lesson, we will do some movement. And you must guess what the sign is. Okay, are you ready for this movement? The first movement. Guess what the sign is. Okay, you're right. This is multiplication. Good. The second movement. What the sign is. Okay, good. This is the subtraction. Yeah, this is Yeah. subtraction. Well done. And the last movement. Okay, the last movement. What the sign is. Yes, plus means addition. And today we are going to learn about addition. Miss Alice, today I want to count the item in my shop. Do you want to help me? Yes, Miss Esther. Okay. How can I help you? Yes. Miss Alice, I have 3 different pom-poms. Yes. The biggest, medium, and the last one is the smallest. Nah, Miss Esther punya 2 box. Di tiap box ada 2 jenis pom-pom. Miss Esther mau tahu ini berapa jumlah pom-pom yang dimiliki Miss Esther di tokonya Miss Esther. Mari kita hitung bersama-sama. Miss Alice, can you help me to count this pom-pom? Yes, Miss Esther. Okay, the first step. Yes. Kita kumpulkan tens dengan tens, ones dengan ones. This is tens, 3 tens. Okay. This is for ones. For ones. And the second box, this is 5 tens. 5 tens. And 5 ones. Like this. Oke, Miss Alice sudah membantu Miss Esther untuk memisahkan tens dan ones. Di box pertama ada 3 tens and 4 ones. 3 tens plus 4 ones equal to 30 plus 4 equal 34. Nah, di box yang kedua there are 5 tens and 5 ones. 5 tens plus 5 one equal 50 plus 5 equal 55. Oke, sekarang kita akan hitung jumlah seluruh pom-pom. Di box pertama ada 3 tens atau 3 tens. 1, 2, 3. Kita tambahkan dengan tens yang ada di box kedua. After 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 tens pom-pom. 8 tens pom-pom equal 80. Selanjutnya kita akan hitung smallest pom-pom. 1, 2, 3, 4. Next, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 smallest pom-pom equal 9 ones. So we have 8 tens pom-pom. 8 tens pom-pom means 80. And 9 ones pom-pom
equal 9. So, 80 plus 9 equal 89. Oke, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan 89? We add 34 plus 55. Langkahnya adalah add ones with ones, and second step is add tens with tens. Sekarang gilirannya anak-anak untuk mencoba menghitung jumlah pom-pom yang ada di box ini. Di box pertama, there are 100s, 2 tens, and 3 ones. Di box yang kedua, there are 200s, 3 tens, and 5 ones. Nah, sekarang berapa jumlah pom-pom di kedua box ini? Anak-anak bisa menjawabnya? Ingat, langkah pertama, kalian harus menjumlahkan ones dengan ones. Langkah kedua, jumlahkan tens dengan tens. Dan langkah ketiga, jumlahkan hundred dengan hundreds. Kalian sudah ketemu jawabannya? Ya, kita akan cek bersama-sama. Kita hitung pertama ones dengan ones. 3 ones plus 5 ones. So, how many ones in this box? Yeah, you're right. There are 8 ones. Next, we add tens with tens. Okay, there are 5 tens in this box. 100s and 200s. So there are 300s. 300s plus 5 tens plus 8 ones equal 358. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar addition dengan menggunakan benda nyata, yaitu pom-pom. Nah, sekarang kita akan belajar addition dengan menggunakan gambar. Oke, Miss Alice sekarang punya 3 gambar telur dengan warna berbeda yang mewakili, yang kuning mewakili hundreds, yang biru mewakili tens, dan yang ungu mewakili ones. Oke, di basket 1, Miss Alice tempelkan 1, 2, 3 hundreds and 1, 2 tens. Miss Alice punya 1, 2, 3, 4 ones. Miss Alice have 300s. It means 300, and 2 tens. It means 20, and 4 ones. It means 4. 300 plus 20 plus 4 equal 324. In basket 2, I put 1, 2 hundreds and 1, 2, 3 tens and 1, 2 ones. 200 plus 30 plus 2 equal 232. Kita mau tambahkan telur di basket 1 and
habis gitu ya. Langkah yang pertama kita tambahkan dulu ones. 1 2 3 4 5 6 equal 6 1. 1 2 3 4 5 6 1. 1 2 3 4 5 equal 5 tenths. 1 2 3 4 5 tenths. And hundreds. 1 2 3 4 5 hundreds. 1 2 3 4 5. Okay, this is 324 plus 232 equal 556. Anak-anak, tadi sudah kita belajar tentang addition ya. Sekarang waktunya kita melakukan aktivitas. Nah, Miss Esther punya gambar bunga di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan dan di sini adalah jawabannya. Apa yang harus anak-anak kerjakan? Anak-anak menghitung penjumlahan dari soal ini dan kalian mencari jawaban yang ada di tutup galon ini. Anak-anak bisa? Jangan khawatir. Anak-anak diberi waktu untuk bisa mengerjakan soal ini. Nah, sekarang untuk soal ini 61 plus 39. Ayo, berapa jawabannya? Siapa yang tahu? Yuk, 61 plus 39 equal. Nah, sekarang coba dilihat yang mana jawabannya. Iya, good. You are right. 100. 61 plus 39 equal 100. Okay, let's move on to the last question. 25 plus 37 equal. Have you done it? Yeah, right. You are right. The answer is 62. Wah, anak-anak sudah mengerjakan aktivitas dengan luar biasa. You are good. Okay, students, this is the end of our material. Thank you for joining our activity today. We hope you have a great time and of course you can understand the materials well. Remember to stay closer to God every day and use your time wisely. Okay, keep praying and read the Bible. And don't forget to be responsible in doing all the assignment given. God bless you all.